أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم अल्हम्दुलिल्लाह सुना अल्हम्दुलिल्लाह। उस्ताद के हुक्म के मुताबिक मस्जिद सलाह जश्न ईद मिलादुन नबी के हवाले नाल आज दा इकट्ठ अल्लाह तबारक व तआला अपनी बारगाह के कबूल मकबूल फरमावे और हर बंदा जितों जितों टुर के आए जितने जितने कदम टुर के आए अल्लाह तबारक व तआला को हर कदम ते रहमत बरकत इज्जत दौलत और सेहत अता फरमावे। इबादत हुसैन थी। जमाने को याद रासी इबादत हुसैन दी जीवन सिखा गई है शहादत हुसैन दी। हदसा चलावन कोई सीखे हुसैन तो जाते वक्री कयादत हुसैन दी। तोड़े जो सिर सांगते आ जुबान ते जारी रह गई तिलावत हुसैन दी। सुभान अल्लाह। और मैं मुल्तमसा जनाब थोड़े खसूसी मेहमान कारी मोहम्मद सिजाद साहब को जो स्टेज दिया मैं अल्लाह का पाक कलाम सुनावा जनाब कारी सिजाद साहब। कोई ज़बान खामोश नहीं बोले बात أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي جعل في السماء بروجا सुभान अल्लाह। بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا सुभान अल्लाह। وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر सुभान अल्लाह। خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا सुभान अल्लाह। وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما تبارك الذي جعل في السماء
فيها سراجا. سبحان الله سبحان الله. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. سبحان الله. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. سبحان الله. وعباد الرحمن سبحان الله. وعباد الرحمن وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. سبحان الله. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. سبحان الله سبحان الله. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. إنها ساءت مستقرا ومقاما. سبحان الله. صدق الله العلي العظيم. سبحان الله سبحان الله.